नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अस्तंत बंगालांतल्या अलिपुरद्वार परेड मैदानाचेर आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शारांतल्या गॅस वितरण प्रकल्पाची बुनयाद घाली. भारताची अर्थवेवस्था गॅस आधारीत अर्थवेवस्थेचे दिकेन मुखार सरता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. घरांनी गॅस सिलिंडराची गरज ना. रांदपाची LPG गॅस वितरण पायपलायनांतल्यान थेट रांदचेकुडींत वितरीत करतले. फुडाराक पर्यावरण प्रदूषण उणें जातलें हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. सिक्कीम एट 50 कार्यावळीत उलयतना भारताचे प्रगतीत सिक्कीम आनी पुराय ईशान्य एक उजवाडाचो अध्याय म्हूण उदेता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. 2014 वर्सा आमी सबका साथ सबका विकास हो नारो दिल्लो. भारताक विकसीत करपा खातीर देशांतल्या दरेका राज्याची आनी प्रदेशाची समतोल पद्दतीन उदरगत करप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने कहा था सबका साथ सबका विकास। भारत को विकसित बनाने के लिए देश का संतुलित विकास बहुत जरूरी है। इसी भावना के तहत बीते दशक में हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांती सैनीक दिसा निमतान जगभरातल्या संयुक्त राष्ट्र शांती मोहिमांत सेवा दिवपी शूर दादले आनी बायलांच्या बलिदानाचो आनी धाडसाचो सन्मान केलो. एका सोशल मिडिया पोस्टांत डॉ. जयशंकर हांणी जागतीक शांतता आनी सुरक्षा राखपाक संयुक्त राष्ट्र शांती सैनिकांच्या समर्पणा बद्दल आनी योगदाना बद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भारताच्या सुरक्षे खातीर आनी समृद्धी खातीर मेक इन इंडिया म्हत्वाचें आसा हाचेर भर दिला. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं देशांतल्या लोकांनी मेक इन इंडिया मोहिमेचें यश पळयलें आनी अणभवलें अशें CII वर्सुकी वेपार शिखर परिशदेंत उलयतना तांणी हें स्पश्ट केलें की आतां जेन्ना जेन्ना पाकिस्ताना कडेन चर्चा जातली तेन्ना तेन्ना ती फक्त दहशतवाद आनी POKचेरूच आसतली. पाकिस्तानाक हें समजलां की दहशतवादाचो वेवसाय चलोवप किफायतशीर ना, कारण ताची तांकां व्हड किंमत मेजची पडपाक शकता अशें तांणी म्हळें. आज भारत फक्त लढाऊ विमानां वा क्षेपणास्त्र प्रणाली करिना तर नवीन युगांतल्या झूज तंत्रज्ञाना खातीर लेगीत सज्ज जाता अशें ते उलयले. 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर नवी दिल्लींत आंतर मंत्रालयीन समितीची बसका आयोजीत केल्ली, जातूंत 2025 वर्साच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या तयारीचेर चर्चा केली आनी ताची रणनिती आंखली. आपल्या उलोवपांत आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या प्रत्येक नागरिका मेरेन योग पावोवपाच्या दृश्टिकोनाक साकार करपाक पुराय सरकाराच्या दृश्टिकोनाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. योग दीस हो फक्त एक उत्सव न्हय तर ती एक चळवळ जी मंत्रालयां, संस्था आनी नागरिकांक समग्र भलायकी खातीर सामायिक वचनबद्धतेंत एकठांय करता अशें तांणी सांगलें. आयुष मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा हांणी ही सगळ्यांत व्हड जागतीक चळवळी पैकी एक थारल्या अशें म्हणून जाहीर केलें की मंत्रालय ह्या वर्सा योग संगम ह्या प्रमुख कार्यक्रमा अंतर्गत आनीक व्हड प्रमाणात सहभाग घेवपाचें लक्ष दवरता, जातूंत 21 जूनाक एकाच वेळार 1 लाखा परस अदीक योग कार्यक्रम आयोजीत करतले, जातूंत प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांत राष्ट्रीय उत्सवाचें फुडारपण करतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज ईशान्य राज्यां, दर्यादेग आनी दक्षिण अंतराळ कर्नाटक, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल ह्या राज्यांनी कांय सुवातांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडले 2 ते 3 दीस आंध्र प्रदेश, उदेंत मध्य प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, पंजाब, राजस्थान आनी दिल्ली हांगा कांय सुवातांनी वीज आनी वादळ वारे येवपाची शक्यताय आसा. IMDन आयज अस्तंत राजस्थानांत उश्णतायेची ल्हारां आनी धुळीच्या वादळाची शक्यताय उक्तायल्या. IPL क्रिकेट सर्तींत प्ले ऑफाची सुरवात आज जातली. गुणतालिकेंत पयल्या स्थानार आशिल्लो पंगड पंजाब किंग्स आयज सांजवेळा मुल्लनपुरांत जावपी पयल्या क्वॉलिफायर मॅचींत दुसरे क्रमांकार आशिल्ल्या रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू पंगडा आड खेळटले. सांजवेळा 7:30 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.